तीसरी वजह या एक उसूल ये भी है कि बच्चों के हुकूक की पासदारी करना। बच्चों के हुकूक जो बयान किए गए हैं, जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो बच्चों के लिए किए गए हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनके दिलो दिमाग में एक ऐसी सोच पैदा करने की कोशिश कीजिए ताकि वो हक़ बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और बाज़ वालिदैन का मामला तो ये है कि अपने बच्चों को इस जैसी महफ़िलों के अंदर या दीनी मजालिस के अंदर जाने से भी मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं, वो बड़ों की मजलिसें हैं, वो बड़ों के दुरूस हैं, उनमें आप मत जाइए, क्योंकि आपने बच्चों को जो उनका हक़ है उस चीज़ से उनको हराम कर दिया, मना कर दिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हदीस के अंदर आता है, एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर हुआ करते हैं। आपको शरबत पेश किया जाता है, आप पीते हैं, कुछ बच जाता है, आपके दाहिने तरफ बच्चे हुआ करते हैं और बाएं तरफ बड़े बड़े मशाइख हुआ करते हैं, बड़े लोग हुआ करते हैं। आपने बच्चे से पूछा कि ये बताओ, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके जो बड़े लोग बैठे हुए हैं आपके बाएं तरफ, जिनका हक़ नहीं है, मैं उन्हें दे दूं। तो बच्चे ने क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, आपके जूठे का जो हिस्सा, जो जुज़ हमें मिल रहा है वो मैं किसी और को हरगिज़ नहीं दूंगा। रावी का बयान है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चीज़ को, यानी उस प्याले को उस बच्चे के हाथ में आपने थमा दिया। मालूम हुआ कि सबसे बड़े मुरब्बी और सबसे बड़े मुअल्लिम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, उनकी मजलिसों में बच्चे भी शरीक हुआ करते थे। तो आज हम अपनी औलाद को, जो छोटे बच्चे हैं, हम दीनी मजलिसों में उनको जाने से क्यों मना किया करें? ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरीक़े से एक उसूल ये भी है, एक ज़ाब्ता ये भी है कि हम वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में हमेशा दुआएं करते रहें, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूदी के लिए हमेशा दुआएं करते रहें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं बच्चों के हक़ में बहुत अच्छी हुआ करती हैं और बहुत कामगीर हुआ करती हैं। और बच्चों के हक़ में बद्दुआ करने से हमें सख्ती के साथ मना किया गया है। रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी अहादीस आपसे वारिद हैं, जिसमें आपने वालिदैन को कहा है कि अपने औलाद के ताल्लुक़ से वो कभी भी बद्दुआ न करें। चुनांचे एक हदीस के अंदर आता है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनक़ूल है कि उन्होंने बयान फरमाया कि रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह इस बच्चे को हिकमत सिखा दे। एक रिवायत में अल्लिमहुल किताब, यानी अल्लाह किताबुल्लाह सिखा दे, या अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमा। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि जब उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे हज़रत अनस को लेकर के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं और कहती हैं कि आप इनके लिए दुआ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जिस दुआ का नतीजा ये हुआ कि एक रिवायत के अंदर आता है कि वो बयान करते हैं, ख़ुद सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह इस बात की कि आपकी बरकत से मेरा माल भी कसीर मिक़दार में हो गया है और आज मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये असर है किसका? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआएं करते रहें। और वाक़यात भरे पड़े हुए हैं कि माओं ने किस तरीक़े से अपने औलाद के लिए दुआ की है दोस्तों। तो दुआ का भी बहुत ही ज़्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीक़े से बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से एक चीज़ ये भी है कि अगर बच्चे गलती करते हैं, मुनकरात से मुताल्लिक़ उनके जहन के अंदर कोई भी चीज़ पैदा होती है, और ख़ास तौर से आज के इस मीडिया के ज़माने में,
यानी बच्चों के पास हमेशा मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, दूसरी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस दौर में आप अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चा हमारा किसी और जिहा में जा रहा है, किसी और समत में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए पहली ही फुर्सत में, पहले ही वक्त में, पहले ही लम्हे के अंदर आप बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए, बच्चे के ऊपर बिल्कुल पकड़ लीजिए और कहिए कि बेटे ये वेबसाइट है या ये रास्ता है, ये तरीक़ा है, ये बिल्कुल गलत है, ये आपको अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा। पहले अगर आपने कर लिया है तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सुस्ती का मुज़ाहरा किया कि हाँ अभी बच्चा है, कोई बात नहीं है, बड़ा होकर के अच्छा हो जाएगा, तो यकीन जानिए कि ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मोहलत दे दी है, आपने वक्त दे दिया है। और सामने हमारे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि शुरू में हमने अपने बच्चे को नहीं रोका, आज जब बड़ा हो गया तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो सिगरेट नोशी हो, चाहे इसके अलावा फिल्म बीनी हो, चाहे इसके अलावा गाना सुनने का मामला हो, या इसके अलावा दोस्त और भी चीज़ें हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज इंसान के अपने हाथ में, मुट्ठी में आ गई है, सब कुछ वो बंद कमरे के अंदर सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर आपने शुरू ही से आपने किया है तो इंशाअल्लाह ज़रूर इससे आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों के ताल्लुक़ से, लिबास के ताल्लुक़ से भी हमें बचपन ही से गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन बच्चियों के ताल्लुक़ से शुरू ही से उनको पैंट है, जीन्स है और दूसरे लिबास पहनाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब बच्ची हमारी बड़ी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें छोड़ करके शलवार समीज़ जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है वो अपना पहनना शुरू कर देगी। लेकिन अल्लाह गवाह है और हालात और मुआशरे की मिसालें इस बात पर शाहिद हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपने पहनाया है जीन्स पैंट, वो बड़ी हो करके भी वही चीज़ पहनना पसंद करती है। आप कितना भी उसके ऊपर सख्ती कर ले, हरगिज़ वो चीज़ नहीं आ सकती है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर इस चीज़ को अपने सामने रखें और इस एतबार से अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत की और उन्हें इस चीज़ का हुक्म दिया तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। और एक उसूल ये भी है कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना तरीक़ा अख्तियार कीजिए। बच्चों के साथ दोस्ताना तरीक़ा आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा कि बाज़ घरों के अंदर देखा जाता है, अगर बाप ने घंटी बजाई बच्चे सट हो जाते हैं, बिल्कुल घर के अंदर लगता है कि घर में कोई औलाद है ही नहीं, कोई बच्चा है ही नहीं। कौन आ गया? बाप आ गया, बाप के आने का वक्त हो गया। जैसे कोई शेर कहीं किसी जगह पर दाखिल हो जाता है तो सारे जितने भी जानवर होते हैं बिल्कुल डर जाते हैं। तो ये मामला आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि बाप का मामला अपनी औलाद से बिल्कुल दोस्ताना होना चाहिए। अगर दोस्ताना है तो ऐसी सूरत में वो बच्चे आपसे तमाम जितनी भी बातें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें उनके दिल के अंदर हो सकती हैं, वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। अगर गलत हैं तो आप बड़े अच्छे अंदाज में उसे समझा सकते हैं, बच्चे को उससे फेर सकते हैं, बच्चे को उससे अलग कर सकते हैं, यानी उस बुराई से बच्चे को अपने बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका तरीक़ा डिक्टेटरशिप वाला है तो ऐसी सूरत में बच्चे आपसे खौफ खाएंगे, आपसे डरेंगे और आपके साथ आपके करीब नहीं आएंगे, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और बातों बातों पर, हर बात पर बच्चों को मत टोका कीजिए कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो उस जगह पे आप टोकने की कोशिश कीजिए। मेरे सामने हज़रत अनस, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस है और उनका वो बयान मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल तक आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फरमाई। और इस दरमियान वो बयान करते हैं कि मुझे कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि आपने ऐसा अमल क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, या मैंने कोई काम किया तो आपने उस पर मेरी सरजनिश की हो, कभी ऐसा आपने नहीं फरमाया है। तो हर बात में हमको चाहिए बच्चों को हम सरजनिश ना किया करें। और एक मसला ये भी है कि हम तरबियत के जो उमूर हैं या तरबियती जो अफ़आल हैं या मसाइल हैं, हम उसको हक़ीर ना समझें। बाज़ वालिदैन तरबियत के मामले को बहुत ही हक़ीर समझते हैं। वो समझते ये हैं कि बस
ہمارے لیے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دینا، ان کے کپڑے کا بندوبست کر دینا، ان کے رہنے کے لیے مکان خرید دینا یا مکان کرائے پر لے لینا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو آباء و اجداد یا دوسرے قوموں کے اعتبار سے بالکل اسی روش پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ ذہن، یہ فکر، یہ سوچ والدین کی بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسی سوچ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر خود انسان کو اپنے لیے کہا گیا کہ خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں جو لوگ، ان تمام لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو اچھے چیزوں پر لانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی دینی و اخلاقی تربیت کرو اور انہیں خیر و بھلائی کی تعلیم دو تاکہ وہ آخرت میں نامرادی اور آتش دوزخ سے نجات پا سکیں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی ہے اس میں کہ اپنے اہل و عیال کی دینی و اخلاقی تربیت، دونوں چیزیں، ایسا نہ ہو کہ صرف دینی ہو، اس لیے کہ اخلاقی تربیت بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کے اندر دین شامل ہے۔ یعنی بچوں کو جھوٹ بولنے سے، بچوں کو غیبت کرنے سے، بچوں کو چغلخوری کرنے سے، ان تمام چیزوں سے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ نگراں ہے، کلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام سے اس کے رعایا کے بارے میں، آدمی سے اس کے رعایا کے بارے میں، یا شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، یا بیوی سے اس کے شوہر اور اس کے مال کے بارے میں، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے غلام سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار مانا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، تو اس لیے اس تربوی چیز کو یا تربیتی چیز کو آدمی کو حقیر یا اس کو چھوٹا پن سمجھنا یہ کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقوال کے اندر، اپنے قول کے اندر اور فعل کے اندر، جو ہمارا عمل ہے، جو ہماری باتیں ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم کہیں اس پر ہمارا عمل ہو اور جو نہ کہیں اس پر ہمارا عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، غیبت نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ خود اس چیز کے اندر لت پت ہیں، خود ہی وہ ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون بج رہا ہے، میں نے بچے کو تھما دیا، بچے بتا دو ابو نہیں ہے، ابو نہیں ہے، ابو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، موبائل گھر پہ چھوڑ دیا ہے، یا کوئی گھر پہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم جا کر کے بتا دیتے ہیں، بچے جا کر کے بتا دو ابو نہیں ہے، ابو سو رہے ہیں۔ بچہ بھی اتنا ہونہار ہوتا ہے کہ وہ جا کر کے سیم وہی الفاظ جو آپ نے کہا ہے کہ ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، غور کیجیے، ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، باہر والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ابو اعتذار کرنا چاہتے ہیں، ابھی ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ قول اور فعل کے اندر تضاد ہو گیا دوستو۔ تو اس طریقے سے آپ کی تربیت جو آپ فرما رہے ہیں یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اور اسی طریقے سے جو اسکول آپ اپنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور یا مدرسہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں، ان تمام کا بہتر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول اور خاندان کا ماحول آپ کے بچوں کی تربیت پر بہت ہی زیادہ
اثر کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے بچے اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رہائش کے لیے یعنی آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الدار قبل الجار، الجار قبل الدار۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر کہیں رہنا چاہتے ہیں تو رہنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، کہیں پڑوسی خراب تو نہیں ہے، کہیں پڑوسی کے بچے برے تو نہیں ہیں، کہیں اور کوئی چیز تو ایسی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جہاں رہائش کرنا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ کو اختیار فرمائیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں، بے شمار مسجدیں ہوں، صبح و شام آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں، اور دینی تعلیم کے مراکز وہاں پائے جاتے ہوں، کتاب و سنت کے تعلیم کے دروس وہاں پر ہوتے ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو وہاں پر آپ اختیار کیجئے کہ وہاں پر آپ رہنے کے لیے کوشش کیجئے۔ لیکن اگر والدین نے بچوں کی رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ سینما ہال پائے جاتے ہیں، شراب خانے کے اڈے پائے جاتے ہیں، فحاشی اور برائی کی جگہیں پائی جاتی ہیں، یا مندر اور گرجا گھر ہوا کرتے ہیں، ناچ گانے اور کلبوں کی بہتات وہاں پر پائی ہوتی ہیں، یا شیطانی مراکز عام ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کے بچے ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر کے ان ساری چیزوں کے اندر لت پت ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اندر ہونا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت اگر ہم نے اس اصول پر، ان ضوابط کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے تو یقین جانیے کہ آخر میں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر لے جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی بالکل بہت اوپر جائے گی۔ اس سوسائٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی کرپشن نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کا کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر لے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔